पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर प्यार मोहब्बत और फिर इसके बाद मोहब्बत की शादियां होना तो गोया एक आम सी बात है, लेकिन इनमें से बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं कि जिन्होंने मोहब्बत के अंदर आकर शादियां तो बड़े जोशो खरोश के साथ की थीं, मगर बाद में इनकी एक दूसरे के साथ बन न सकी और बात कुछ ही दिन बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जिनकी लव मैरिज शादी के कुछ ही अरसे के बाद तलाक में तब्दील होकर ख़त्म हुई। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, अफान वहीद। अफान वहीद पाकिस्तान के हालिया दौर के बड़े जाने माने अदाकार हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही अपनी एक दोस्त आयशा जलाली के साथ शादी की थी। ये इन दोनों की लव मैरिज थी और शुरुआत में तो इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत रही, मगर फिर दोनों के मिजाज कुछ यूं बदले कि बात तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। तलाक के बाद अफान वहीद काफ़ी लंबे अरसे तक डिप्रेशन में रहे और उन्होंने शोबिस के अंदर काम करना भी रोक दिया, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आ गए। अफान वहीद ने अपनी तलाक के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें कसूर किसी का भी नहीं, बल्कि कभी कभार हमारे मिजाज एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। नंबर 2, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी पाकिस्तान के एक बड़े जाने माने अदाकार हैं। उन्होंने भी अपने करियर के आगाज़ में ही अपनी एक दोस्त रोजीना के साथ लव मैरिज कर ली थी, लेकिन जितनी जल्दी उन्होंने ये शादी की उससे भी ज़्यादा जल्दी इस शादी को तलाक का सामना करना पड़ गया। शादी के सिर्फ चंद माह बाद लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हुआ और यूं बात तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। अपनी तलाक के बाद फैसल कुरैशी ने पहले दूसरी और फिर तीसरी शादी की और इनकी तीसरी बीवी का नाम सना फैसल है, जिनसे अब इनका एक बेटा और एक बेटी है और ये पूरी फैमिली अब बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नंबर 3, फेरोज़ खान। फेरोज़ खान ने अपनी पहली शादी करने के लिए अपनी एक रिश्तेदार सैयदा अलीज़े फ़ातिमा को पसंद किया। इनकी ये शादी भी एक लव मैरिज थी और ये दोनों काफ़ी लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, मगर फिर अचानक एक दिन अलीज़े फ़ातिमा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िरोज़ खान इन्हें जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और वो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तंग हैं। इसके बाद अलीज़े फ़ातिमा ने फ़िरोज़ खान पर केस कर दिया, लिहाजा मजबूरन फ़िरोज़ खान को इन्हें तलाक देना पड़ी। अपनी इस तलाक के बारे में फ़िरोज़ खान ने सिर्फ इतना कहा कि जिन लोगों का साथ किस्मत में नहीं होता फिर इनकी तलाक होना तो यकीनन लाजमी है। नंबर 4, इमरान अशरफ। अदाकार इमरान अशरफ की शादी की दास्तान किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इमरान अशरफ किरण अशफाक से इतनी मोहब्बत करते थे कि इनका रिश्ता मांगने मलेशिया इनकी अम्मी के पास चले गए। इन दोनों के इस कपल को एक आइडियल कपल माना जाता था, जिनकी शादी बड़ी धूमधाम से और शादी के बाद इनके यहाँ एक बेटे की भी पैदाइश हुई। ताहम फिर हालात कुछ यूं बदले और दोनों को कुछ यूं नज़र लग गई कि इनकी मोहब्बत की ये शादी तलाक के अंदर तब्दील हो गई। इनकी तलाक की खबरें सुनकर लोग काफ़ी हैरान हुए, मगर लोगों की हैरानगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब तलाक के कुछ ही अरसे बाद किरण अशफाक ने एक अमीर तरीन सियासतदान के बेटे के साथ अपना घर दोबारा बसा लिया। नंबर 5, ज़ारा नूर अब्बास। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने भी अपने शोबिस करियर के आगाज़ में ही अपने एक दोस्त के साथ शादी की थी। ये शादी भी एक लव मैरिज थी और हुई भी बड़ी धूमधाम से थी, मगर बदकिस्मती के साथ कुछ ज़्यादा अरसे बिल्कुल ना चल सकी। ज़ारा नूर अब्बास के मुताबिक इनके मिजाज अपने शोहर के साथ कुछ ज़्यादा नहीं मिलते थे, लिहाजा उन्होंने इनसे तलाक लेने का फ़ैसला किया। अपनी पहली तलाक के बाद ज़ारा नूर अब्बास की मुलाकातें अदाकार असद सिद्दीकी के साथ हुईं और यूं एक काफ़ी लंबे अरसे इश्क मोहब्बत चलाने के बाद ज़ारा नूर अब्बास ने असद सिद्दीकी के साथ अपनी दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया। ज़ारा नूर अब्बास आज अपने दूसरे शोहर के साथ हंसी खुशी रहती हैं। नंबर 6, मीकाल जुल्फ़िकार। मीकाल जुल्फ़िकार का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अदाकारों में होता है। उन्होंने अपने करियर के आगाज़ में ही अपनी एक पुरानी दोस्त सारा भट्टी के साथ शादी करने का फ़ैसला किया। शादी के बाद कुछ अरसा तो उन्होंने नहायत खुशी के साथ गुजारा, मगर फिर अचानक इनकी ज़िंदगी भी पटरी से उतर गई। यूँ तो इस जोड़े के यहाँ शादी के बाद 2 प्यारी सी बेटियों ने भी जन्म लिया,
تاہم اس کے باوجود ان دونوں کے مزاج ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہ مل سکے اور یوں اس خوبصورت جوڑے نے بھی جلد ہی علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ میکائل ذوالفقار آج بھی نوجوانوں کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شادی کرنے میں بالکل بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ نہایت سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، شہروز سبزواری۔ شہروز سبزواری نے اپنی پہلی شادی سائرہ یوسف سے ان کی محبت میں آ کر کی تھی۔ ان دونوں کی محبت اس دور میں مثالی تھی اور لوگ ان کے کپل کو کافی زیادہ پسند بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی پیاری سی بیٹی سے بھی نواز دیا، مگر پھر اچانک شہروز سبزواری کی زندگی کے اندر صدف کنول کی انٹری ہوئی، جس کے بعد تصویر کچھ یوں بدلی کہ شہروز سبزواری اور صدف کنول ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سائرہ یوسف نے شہروز سبزواری سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا اور شہروز نے بھی سائرہ کو فوراً طلاق دے کر اپنی نئی محبت یعنی صدف کنول کے ساتھ دوسری شادی رچانے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 8، ماہرہ خان۔ پاکستان کی سب سے بڑی اداکارہ ماہرہ خان نے بھی اپنے کریئر کے آغاز میں ہی علی عسکری کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ ان کی لو میرج تھی اور ان کی فیملی نے ان کو یہ شادی کرنے سے خوب روکا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ماہرہ خان کے ہاں ایک بیٹے کی بھی پیدائش ہوئی اور پھر ان کو بالی ووڈ کے اندر شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ماہرہ خان نے بالی ووڈ میں مشہور ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے شوہر علی عسکری سے طلاق لینا تھا، کیونکہ ان کے مطابق اب ان کا شوہر ان کے قابل بالکل بھی نہیں رہا۔ طلاق کے بعد ماہرہ خان نے ایک لمبا عرصہ بغیر شادی کے گزارا، مگر اب حال ہی میں ایک امیر ترین بزنس مین سلیم کریم کے ساتھ اپنی دوسری شادی کر لی ہے۔ نمبر 9، محب مرزا۔ محب مرزا نے اپنی پہلی شادی اداکارہ آمنہ شیخ کے ساتھ کی تھی۔ یہ ان کی لو میرج تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شادی کے 10 سال بعد ان کو پیاری سی بیٹی سے بھی نواز دیا، مگر پھر اچانک سوشل میڈیا پر ان کی علیحدگی کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ جب آمنہ شیخ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ محب مرزا خود کوئی بھی کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ میں ہی ان کو ساری زندگی کما کما کر کھلاؤں، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے اسی لیے ان کو چھوڑنے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 10، سجل علی اینڈ احد رضا میر۔ سجل علی اور احد رضا میر نے بھی بڑی دھوم دھام کے ساتھ اپنی لو میرج کی تھی اور ان کے اس کپل کو پاکستان کا خوبصورت ترین کپل شمار کیا جاتا تھا اور لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ کپل ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا، لیکن سبھی لوگ اس وقت ہکا بکا رہ گئے کہ جب ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جلد ہی بات طلاق پر جا کر ختم ہو گئی۔ تاہم یہ بات آج تک ایک راز ہی ہے کہ آخر اس پیارے سے جوڑے کی طلاق اور علیحدہ ہونے کی اصل وجوہات آخر کیا ہیں۔